Koktisar horo oboinogor amsayo samustra tanai rogni yago soprop jagoi thimrajak 6 Agostla asok thayo Congress bodolni batane Sudip Roy Bormon Subhas Tok khlaijaka bini malkhung party muni yaglo thimrajake rohorjaka bodo ailes sakam nogo Samustra tanai rogni yago soprop jagoi thimrajak 6 Agostla asok thaini Congress bodolni batane Sudip Roy Bormon Koktisar honi damchini jarawo oboinogor hatini Bapi Goswami mungai Congress bodoni khuroksa adong samustra tanai rokni yago soprop jakmani koktuma manei bodon nainani thangmani Sudip Roy Bormon oboinogor amsai thangoi sogi kheno bini sako holong kitarnani chengka samustra khlainai ro aboi bini mukhango holong nangmani bai arono lengi thangka Sudip Roy Bormon logi no bonoromoi malkhungoti sawoi dodro aroni kifilei phainani chaitoka bini logi tongnai Congress bodolni adong ro Piabang malkhunggo monoti samani yagolobo malkhungno rifrigei Subhas Tok khlaika samustra tangnai ro logi no aile sakam nago tlangai thangka bono Congress bodolni adong ro holong nangmani bai bukung tui phaimani logi lori kha biskangni kaiba kaidok bua koktuma makheno aile sakam nago thangai sogoi kha ei town bordwali asok thani Congress bodolni bataine achi sate Tripura Pradesh Congress ni incharge Jarita Laifrang গিয়ে পড়েন এবং ওনার দেহরক্ষীরাই ওনাকে রেস্কিউ করে গাড়িতে করে যখন নিয়ে আসছেন তখন ব্যাপক ঢিলাঢিলি শুরু হয়েছিল এবং ইট পাটকেল ওনার গাড়িতেও এসে পড়েছে পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক ছিল কোনো রকম রেস্কিউ করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে এখানে এসে দেখলাম যে ওনার মূলত মুখে নাকে এবং চোখের উপরে গুরুতর আঘাত সামনের পাটির দুটো দাঁত নড়ে গেছে কী অবস্থায় আছে জানি তবে প্রচণ্ড মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ইতিমধ্যে নিউরো স্পেশালিস্ট উনি এসছেন ডক্টর কার্তিকেয়ন উনি দেখে গেছেন আর ম্যাক্সিলোফেসিয়াল যে ডক্টর কি দীপ দত্ত উনি মুখমণ্ডলের বিষয়টা দেখছেন তো ইতিমধ্যে ওনাকে শিফট করা হলো ইমার্জেন্সি থেকে যা যা চিকিৎসা করার সেগুলি শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না যতটা ঘটনা সম্পর্কে খবর নিয়েছি যে পুলিশের সামনেই তথ্যমন্ত্রী এবং মনোনীত প্রার্থী ডক্টর অশোক সিনহা এদের সামনেই সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং এদের মদতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অত্যন্ত গণতন্ত্রের পক্ষে এটা অত্যন্ত একটা কালো অশুভ সংকেত এটা আগামী দিনের জন্য কী ধরনের বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন উনি খানিকটা উনি সুস্থ হলে এই বিষয়ে আরও কিছু জানব ইসিকে জানাব সম্পূর্ণ ঘটনা এই রাজ্যে বিগত বেশ কয়েকটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই যে নির্বাচনী সন্ত্রাস এটা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য যদি ইসিআইয়ের তরফ থেকে বা সিইউ যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এটা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে আমরা আমাদের যারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তারা এখানে আছেন সবাইকে বিষয়টা জানানো হয়েছে আগামী কালকে হয়তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলব ওনার সম্মুখেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এবং সুশান্ত অভয় দিয়ে বলেছেন যখন সুদীপবাবু জেনেই গেছেন যে এখানে সুশান্ত উপস্থিত আছে একটা কনফিডেন্স ছিল যে সুশান্তকে যাকে উনি রাজনীতিতে নিয়ে এসছেন ওকে রাজনীতিতে আজকে বড় হওয়ার পেছনে সুদীপবাবুর একটা অবদান ছিল আজকে এই জায়গায় পৌঁছে যাবে ব্যাপারটা উনি কোনো সময় ভাবতে পারেন এবং উনি সম্পূর্ণ একা ওনার সিকিউরিটিতে নিয়ে গিয়েছেন তো এইখানে ওনাকে ঘেরাও করে এই ধরনের বৃষ্টি যেটা বর্তমান রাজনীতিতে আমরা নতুন শিক্ষা নিচ্ছি
এক তো সুদীপবাবু আমাদের রাজ্য নেতা, উনি ভোটে লড়ছেন, একটা নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রার্থীর উপরে এই ধরনের প্রাণঘাতী আক্রমণ মানে নিশ্চিত পরাজয় জেনেই এই ধরনের আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। আমরা এই বিষয়টাকে হালকাভাবে নিচ্ছি না। বিগত দিনের এই রাজ্যে রাজনৈতিক দল বলুন, সাধারণ মানুষ বলুন, তাদের যে তাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার জন্য আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়ে জানিয়েছিলাম। আমরা চাইছি যে নির্বাচন কমিশন এতে যেন সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্বাচনকে অবাধ করে, আরও কঠোর হতে হবে। এবং এই রাজ্যের গণতন্ত্রের পক্ষে যেটা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, যে সন্ত্রাস করে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করে, এটাকে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কমিশনকে আরও বেশি कठोर पदक्षेप नहीं एगिए आसते हो। सुदीप दा का हालत थोड़ा सा ठीक है। अभी हम ILS में आए हुए हैं और उनको चोट जो लगी है बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। और आज करीबन 11:30 जैसे बजे वो अभयनगर गए थे, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता के घर में कुछ BJP के लोगों ने उनको डराया धमकाया। तो ये बात सुनकर सुदीप बर्मन जी वहाँ पर गए और जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको पता चला कि सुशांत चौधरी जो यहाँ के माननीय मंत्री हैं और उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिन्हा जी भी वहीं थे। और फिर उसके बाद जैसे कि हमें पता चला है चश्मदीद गवाहों से कि सुशांत चौधरी जी बाहर आए सुदीप दा से बात करने के लिए। और तुरंत उसी के बाद उनके ऊपर पत्थरबारी हुई है, पत्थर नहीं बल्कि ईंट बारी हुई है। उनको मुंह में बहुत बुरी तरीके से लगा है, उनके दांत सामने टोटली डैमेज्ड है, इंटरनल ब्लीडिंग है और मुंह के अंदर से भी पूरा फटा हुआ है। लगता है BJP फिर से एक बार और अपनी कायरता का सबूत दे रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो खुद प्रत्याशी है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिसरप्ट हो चुका है। और मैं DGP पुलिस से गुहार लगाती हूँ कि अगर इस तरीके से आप चुनाव लड़ाने वाले हैं तो रोज़ कोई ना कोई वारदात होने वाला है। और जब एक कांग्रेस प्रत्याशी या फिर कोई भी प्रत्याशी के ऊपर आपने खुलेआम आपने उन पे ईंटबारी करी और उन पे अटैक हुआ, ये प्रजातंत्र है और ये प्रजातंत्र में होना नहीं चाहिए। और सभी मैं त्रिपुरा वासियों से गुहार लगाती हूँ कि आप लोग देखिए किस तरीके से BJP सरकार आपको भयभीत कर रहे हैं। एक आम आदमी को तो छोड़िए, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो इस तरीके का शासन नहीं होना चाहिए और पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, ना कि सरकार के हाथों में कठपुतली बन के रहना चाहिए। क्योंकि हमें जितना पता चला है वहाँ पे जब पुलिस आई वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनकी गाड़ी भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी जान बच गई और बिल्कुल सही नहीं हुआ जो हुआ है। जितने लोगों से मैं मिली हूँ सब लोग यही बात बोलते हैं कि दीदी जेटा म्यूनिसिपल इलेक्शन है एटा एक बार हो नहीं की, यही पूछते। क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो BJP शासन है उनको डराती है, धमकाती है, उनके घरों में घुस के उनके जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वंस करती है। और आज देखिए एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग प्रजातंत्र का मर्डर कर रहे हैं और अगर ये सही में प्रजातंत्र है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए, ना कि कायर बन के किसी के घर में घुस के किसी को धमका के और उसके ऊपर से जब उनके जनप्रतिनिधि वहाँ पे आते आप उन पे अटैक करते हो। और मैं जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, सबसे शर्म की बात यह है कि सरकार की एक मिनिस्टर वहाँ पे उपस्थित थे और उनके सामने ये हुआ है। तो ये बहुत क्लियरली ये डिफाइन करता है कि वो भी इस अटैक में शामिल है। मुखांगनी लोगो लोगे बिनि खाक्लाबते बख्रगो बहलं फाये नांफायमानि कक्तमा आबोनि बागै कक्तिसा हरनो आइले साकामनगो ख्लाइजाका बिनि सिटी स्केन
পার্টি মুংনে তৈরি তুংফ্লাজাক রাজাকর অগিলিনি অবৈনগর আমচাই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরা।